Thursday. May na ba Coach Yufem? Parang waray pa maadi. Waray pa? Kapag natin didi Master Control Coach Yufem Buna Jr. Pinagiton supervision ni Ate Ruth Rivera Abundang. Ada kita hiton kaalas 3. As usual, ito na aton pagkaharampang. Adi na. Sige, maupay nga kalap nga naman ito na aton mga resort. Diniha magkalain-lain nga lugar habugos nga sinirangan na summer na kapag pabook na ba ang aton mga bakasyonista. Ay, maihan ako no Ate Pen. Oo, kay antes umuli nakapag-trato na kamihin hotel. Wow. So, dami iton mga hotels, no? Di naman haborongan, magkaiba-ibang lugar. Bungto, din aton probinsya. Salit maakomodar iton iyo grupo pag kumadi ka mo syudad iton borongan or magkalain-lain man nga bungto aton probinsya. Antes ang nga tanan aton anay i-shout out. Ayaw gud kuno nga ngalimti Mano Kail Dulfo. Uy, kakulop Ate Mernsa, yadina na imo friendship. Magsangkay ngayon kamo ngay Mano Kail Dulfo. Dida naman Divine Island, Divinobo Island, Ate Merns. Di na first nga aton yana na greet na shout out didan aton na mga friendship Divinobo Island. Puro halipot maupay nga kulop special mention nga dakan Mano Kail Dulfo. Greetings from Ate Merns sa Fortesa. Palitaw tikang gadaman haamon Syempre himano Puldo Balana ibangin na umuba dida. Sumiring himano Puldo diri na makuno kami nag-greet ni Ate Pen. Ayan. Mano Puldo Balanay maupay nga kulop and his wife. Syempre aton iba pa nga aton mga kasangkayan. Oo. Happy Info Centrum haiyo nga Coach Yufem. Gasi ko adto ka Sea of Clouds. Waray pa Ate Merns, waray nagplaplano pala. Pero kinadto na kami nga aton aton igta-topic or oni na nga balikan natin ang hibakong Sea of Clouds. Nga diri mag-iiha mag-aabri na nga magkakamayada hadton soft opening nga adto na formal nga pag-abre para naman publiko unina aton ipahat para hadton waray makabati kaninan aga hataramdan sumat estehanon aton utrohon ini nga pagtaga-hiba akong Sea of Clouds. Dami ito na ito na tatalakayon, yan ang adlaw, yan ang kulop. Siyempre, di rin mawawara, ito na pagtaga-panahon, pagtaga-advisory, ito na pagparang. Ano pa ba, ang mga ginbisita hadto na Department of Tourism, nga magkaiba-iba nga mga lulugar din aton probinsya, nga napira nga mga aktibidad hadto na Department of Trade and Industry Eastern Samar. Sige gihapon naarangkada ito na DTI Eastern Samar maupay nga kulop nga naman kan Provincial Director ito naton Officer in Charge o IC Provincial Director ito na DTI Sir Pedro Bimbotan. Ay kita mga mga aton utrohon kay aniya panawagan may pagisumpay hiton pagtagalon para hadto nagkariyag mag-apply hin SBC loan abrido ito na Department of Trade and Industry aton ito na utro ipahat adi may da panawagan yan na ini nga adlaw gin pagawas adto na Civil Service Commission igin publikar yan nga adlaw di din isang National Daily nga mantalaan Metro Manila ang mga empleyado hiton gobyerno maihanagain aram na initon mga empleyado hiton na gobyerno gindididan kita anuman nga klase hinhuygo
Ano ba ining mahugot nga pagbawal hiton Civil Service Commission unina ka barangay aton iton ipahat haaton pagpapadayon haaton taramdan na info sentrum. Ala daw na Ate Merns uy pa shout out gihap nga dahiton kan Ate Merns sa patud nga hi Arnel Abogado. Ada kuno ini na istar kanda kail. Kanda mano kail Ate Merns. Patud ni Ate Merns si Arnel Abogado dida naman Divinobo ba? Sige. Mga taga Divinobo Island maupay nga club. Ala daw Coach Fem ini nga yan na iton kinpapahinunguran yan nga adlaw. Pag nakita ka hiton na Facebook, ini nga tanan na makunoin mga content creator. Yun ang adlaw is International Creator Day. Happy International Creator Day nga tanan nga mga artists, mga writers, mga vloggers, mga podcasters nga kada isa talaga naman nga nakikiangbit hiton ira boses sa bugos nga kalibutan. Upod na kita hini adto na mga broadcaster, diri nala podcaster. Happy International Creator Day. Yan nga adlaw April 23 Huwebes. Sa bugos ngayon ini nga nasod gin titigaman iton International Creator Day kay diri labaw pakalaksihan iton mga content creator, iton mga vlogger. Ba iton ira mga content iton kada adlaw nga ira gin prepare nagi-edit nga dahiton kaagahon para naman iton nikita iton mga broadcaster diri man pwedeng sumalang ka nga waray ning preparasyon, di ba? So talagang iniupdan iton hiton creativity. Salamat daw good nga dahiton nakikiusaha aton para naman maging malampuson iton aton pagbabalita, mga bag-o nga mga kinaadman nga aton na ipapahat nga na pagiging totoo. Oy, ayaw pagin plastic Iton iba kasi iba iton iginagawas di dahiton kamera kaysa hiton tinuod nga kinaiya. Ala sige ipagpadayon adton imo pagiging malikhain kada post in may dahiton impact nga dahiton aton mga tigpamati nga dahiton mga nagkikita. Al Frances Alido is watching. Thank you for joining us. Roy Amoyan Sikoya. Shout out mga taga Bungto hiton na Dolores nasa ringhi Kuya Roy maupay nga kulot. Yes, mga taga-Bungtuhan, Dolores. Uy, ay bangak mahingalimot naman, Ate Merns. Dito hinulaso, may dangayan kita naman dito, avid listener. Labot laka na Christina Sela. Namamati naman hi Amana Udang Del Monte. Nasa ring anak isa, hindi dirig kuno ang radyo, nagpipinamati. Manaudang maupay nga kilip. Kumusta ito na kakarulpon yan hinulaso Dolores? Mga paghigra ni Dida nga mga kabarangayan na hinulaso humana magbari adton iba nagmaramlon na adton ira binari Ate Merns. Sige, kumusta adton aton mga parag-uma? Kay may dahin ni Ate Merns yan kabarangay may pahimatngon iton pag-asa. Mag-andam daw gud kita hiton na pagtagail ninyo. May dakita dida picture Coach Ufem kay nasiring ito na pag-asa hitaas daw gud ito na posibilidad nga maporma ini nga tinatawag El Nino ha mga masunod nga bulan nga pwede pa nga ni ini kuno mahingadto pa hiton na first half hiton tuig 2027 adoy. Posible, nasa ring iton pag-asa, posible, pero diri pa kuno inya na epekto. Posible maka-eksperyensya iton aton nasod mas mamara nga panahon kaysa hiton ordinaryo, mas mamara. Pero bisan pa man, posible gihapon magkamay-adahin mga pag-uran. Kanina nga ni kasaring ko at nga tibunok iton uran, kay
masyaduhin kamadampog, nag-iiritumat ang kalibutan, ang kalangitan, pero waray man pakauran. Oo. Posible laghapin mga pag-uran, labi na natundan nga parte, no, western part hiton nasod, kada panahon hiton habagat. Salit yan na, stay hydrated, maging alerto kita, no, hiton kahimtang hiton panahon. So iton El Nino, mga labas sa kadagatan, mga lubiha, mga kaumhan, utanon dumangang kaumayan. Iton El Nino alert, giniisa ini hiton ahensya kung hataas ba iton probability, iton tsansa, nga maporma iton El Nino event. Halimbawa, nasa ring up to 70% o sobra pa in hataas iton posibilidad. Kumbaga, ira iton ginre-raise, no? Iton El Nino alert. So, importante, nasa ring iton pag-asa nga klaruhon natin ha, iton alert, diri kuno nangangahulugan Ate Merns nga may da na El Nino yana. Kumbaga nagpapahimatngon pala ini. Kumbaga nasa ring pala nga magin alerto. So waray pa kita yana hikahimumutang di dahiton tinatawag El Nino hapag kayana. Gusto lali klaruhon hiton ini pag-asa. Waray tapahinton yana. Sa ini nga early advisory, kumbaga pauna pala ini nga pahimatngon kung giya para kita makapag-andam kung ano iton mga magiging epekto durot hini. So kumbaga lead time para hiton preparedness tinatagan kita. So ano ito na mga pangandaman nga pwede nim himuon, amo iton nga mga pagtipid, di ba? Hiton na paggagamit hiton na tubig kung hadto aniyo alugan darudamo pan tubig para diri mahubsan, aba ayo pagkikinawa nga pagpipinawasa dida. So ano iton na mga ordinaryo nga epekto hiton El Nino, syempre diri na gud mas magiging mauran nga posible iton magdarahin mas mamara, mas mapaso nga panahon. Asya iton hiya iton kumbaga karaniwan kumbaga hiya nga epekto hiton El Nino. Posible gihapon nga maka-eksperyensya kita hin mas damo kaysa hiton ordinaryo nga kadamo hiton uran, iton pera nga parte hiton nasod, labi na didto hiton western sections. Hapag abot hiton habagat season o panahon hiton tag-uran. So asya hiya ha, although waray pa yan iton pahimatngon pala ini hiton na pag-asa nga maging preparado kita. Alright, so natin na oras sa kabarangay, meda na kita 25 minutos na ang nagkalabay alas 2. Ate Didi Halyurente, masulog iton na masulog ang oran kaninahan alas 11. Asya ngayon adto Ate Dig na Bagunas nga paghangad ko kalangitan, dito dapit may sur nga dapit, masyaduhin ka maitom at madampog. Ay, ngadto ngayon iyo inuran Ate Dig na Bagunas sa Llorente. Mapay nga kilop nga ato na mga kabarangay, di na naman habungtuhan na Llorente. Ate Marilyn Reyes, thank you for watching. Hiton Sabado nga di ani kitahin na pa-power advisory hiton Isamelco April 25 Sabado nga adlaw alas 9 hiton aga nga da alas 11 hiton kilip magkakamay-adahin power interruption. Anay ha, kay aadihin may message nga parang may ada nato na live report. Pero uno-uno na paada matawag na la iton. Alright, so hain adton na power interruption maiha 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12. ESO main campus, yan, didaha barangay May Pangdan. Magkakamay adahin line construction, ngan energization, hiton ESO DOST.
So 9 to 11 a.m. hamay ESO Main Campus. Mawawarayan ka mo serbisyo elektrisidad alas 9 nga da alas 11 hiton aga. Uy nga din na kita na good news para hadto nagbabantay na pag-abrihan hibakong Sea of Clouds and the Nature Park. So din amon syudad hiton na Borongan. But i-acknowledge anay natin, Himarinel Grafil Palse, Binuwangan, maupay nga kilab dida barangay Binuwangan, Borongan. Alama, dali na harani na haiyo dida hibakong. Utro nga abrihan na ito na hibakong Sea of Clouds and Nature Park. Kalawin na lang ito niya nga video ka maupay, Coach Yufem. Giupay na yan ito na hibakong Sea of Clouds sa Nature Park, kaya abrihan na ini publiko. Iton hibakong Sea of Clouds sa Nature Park, iton May 1. Sige ate Marilyn, markahin natin yung kalendaryo. Yan ang sunod nga Biyernes, Mayo 1, mapay pa naman kay holiday. Ba, magbububugi ak manggungad to, Katapos nga pagbuhaton in hiluag rehabilitation, kalawin na niyo ito na hibakong Sea of Clouds, ada nga mga pictures. Naggamay adahin big rehab nga na pagpakaupay, yada naman ito ira viewing deck kagiuupay. Kitang-kita ito na yadto nga Sea of Clouds. Pero antes iton May 1 open na for public. Aabrihan na publiko iton hibakong Sea of Clouds sa Nature Park iton May 1, pero magkakamay din soft opening iton April 28, pero pinili la iton makadto. May dala mga importante para la inihiton blessing and pag-abri diri pa iton hiya pwede iton public iton soft opening hiton April 28 Martes sunod nga semana himpag kamabaysay hiton hibakong Sea of Clouds. Kahingadto natin hiton itiyada nga viewing deck parang plywood pala tiya, di ba? Nahingadto kita ngan waray pa hiton niya dida mga konkreto nga mga structures. Waray pa hadto dida magbaysay nga mga lightings, pero yan na kilawin niyo ito na kamaupay kung gabi. Ala hiton April 28 soft opening, pero klaruhon tala nga diri pa iton hiya for public mga pinili la ito na adto kay iblibless iton anay nga park antes iton May 1 nga pag-open nga na hiton na publiko. So magkakamay adin haliputay nga program April 28 alas 6 nga dalas 7 hiton aga. So kumbaga preparation na iton hiya para hiton official nga opening hiton May 1. Aton klaruhon nga iton opening hiton May 1 pa nga pwede na iton publiko. So naiha iton hiya kay ginpakaupay natural para magin maupay iton ato na pagkanto hibakong Sea of Clouds. Ginpunduhan iton hiya nga project iton Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Kuntiesa. Attach hiya nga ahensya hiton Department of Tourism. Subayhan aton nahibaroan nga impormasyon na abot iton 17 million pesos aton proyekto aton pag-rehab. So may dahiton dida makikita natin ginbag-o, may dida coffee shop, may dadidagin pakaupay nga viewing deck para syempre mapaupay ton aton experience hiton mga bisita. So amit yang gin pakaupay hiton tiesa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority ay larum hiton Department of Tourism. Maupay nga kilup Ati Pen Jean Rose Obalde. Good afternoon Jean Rose. Sugad man gada na Jen Golmatico, Marinel Grafil Palse. Opo ate, duokit didihaam, pero bisan kun duokit haam, warapakit pakasulod, nalabay laakit. Uy, ayaw, kinahanglan ka na aadto. Ginkadto ito nirahan nakalabay nga simana, DOT, kinadahi DOT Regional Director Karen Chopez, kaupod hira Sir Neil Pinarok.
Hala daw, iton operasyon hini, nasiring hi agurang Mel, ma-open alas 4 hiton aga, nga da alas 10 hiton aga. Ngan pagka alas 10 nga dahiton alauna hiton kulop, magkakamay adahin break. Kumbaga diri gadero diretsyo para syempre linis dida nga para naman makahinga-hinga dida ano iton facility. So break anay. Pagka alauna naman, open na naman nga da alas 5 hiton kulop. Iton closing time ngayon aton iklaro kanina nasa ring kat alas 6, alas 5 hiton kulop. Closing time. Libre ang pagsulod, labi na yan na kaya ada pa National Energy Emergency. So for the meantime, nasa ring hiagurang free iton entrance waray bayad. Kaupay no. Pero yan ala ito, hindi kita maaram kung nga da sano ano iton free. Pero ito na mga parapliton dito, syempre may da coffee shop or babaydan it niyo. Dito niya libre. Pagsilid la ito na libre na sa ring agurang himpag ka maupay dito ano. Hanakalabay nga simana adton Eastern Samar Tourism Products gin bisita 3 days ano nga gin-assess adton Department of Tourism ngan mga stakeholder. Maupay nga kulop Anita Herenia. Yes, taga-diin ka Anita. Thank you for joining us. So may dadida picture Coach UFM nga nakadahad to na viewing deck ano ira Regional Director Karen Santiago Chupes, kapod niya hi Provincial Tourism Officer hi Sir Neil Pinaro kay ginabisita ni Director Karen iton naman nga hiba kong Sea of Clouds. Sa nakalabay pala iton nga simana para inspection ano kay funded man iton hantiyasa. Ato na hibaruan didahan na pa-post ano ni Sir Neil nga iton Eastern Samar recipient ngayon kita hinduhang at TIESA funded projects no an usa iton nga hibakong Sea of Clouds ngan adton usa naman may daliwat din mga pictures sa Coach UFM kagiupay naman hiton nga 539 hectares ngayon iton nga mangrove forest. Dida naman habung to hiton Arteche kulawi daw takay naka drone shots pa no. Dida iton din ito na aton Arteche Eastern Samar. Funded naman hadton TIESA agin pakaupay ton ira mangrove. 539 hectares nga mangrove forest dida naman habung to hiton Arteche. So direlito na siya ton naging kadto anon ira Director Karen iba-iba naman pang mga tourism destinations. Kupay tida nga kakuha no. Kabakawan, amo iton nakakapabaysay, ano? Kaupay. So, dida iton ginhimo na damanira ano nga attraction, tourism sites. So, dito ngayon para hiton na diri maaram, aadi Ate Merns, may na nagpakiana kung pira ka minutos ngadto tikang diniha sentro hiton Borongan gadto naman na hibakong Sea of Clouds. Kaupay na kasi hiton dalan ano hiton kalsada ti pakadto kay simentado naman hiya. Mga 30 minutes lang nga iyo biyahe tikang din hiton sentro no hiton na Borongan. Dara hiton kaupay hiton kalsada iton nga 21.7 kilometers. Makakadto lang niyo hin 30 minutes. Kay amo iton kaupayan kung simentado, maupay no, iton kalsada. So dito iton barangay Hibakong kanina. So ito naman nga ginpapakita natin dida an mangrove forest iton. Funded naman hadton TIESA, dida naman habungtuhan Arteche. So damo-damain nga mga ginkadto nga mga lulugar ano dinhihaton Borongan ano iton nga Sea of Clouds dito naman bungtuhan oras dito naman Ernani haros kada bungto ginkakadto actually kan Avid may daliwat iba-iba no Balangkayan Ernani ngadto naman din pa Balanghiga adton Balanghiga Bells.
So damo ini nga mga pictures nakita natin ditohan na Facebook page ni Director Karen Chopes. Alright, so amad tuan ibabantayan bantayan tuan markayan tuan iyo kalendaryo, soft opening pero diri niya open publiko April 28, iton formal nga pag-abri hiton May 1. May 1 hiton sunod nga Biyernes. Hala sige. So di relate mga taga Borongan, bugos nga Eastern Samar kay aram na manira iton kamauupay hiton hibakong Sea of Clouds and the Nature Park. Nagdarahaton na oras nga 37 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 2. Dinila ato na taramdan na Info Centrum. Lanhang katauhan, probinsya may kamurayawan, nga nagbuburublikan kadamaan. Ikaw ako istihanon, probinsya nga higugmaon, tipigi aneste, raihak isten sama, pagursahan katauhan, ikaw ako ugupi ang este. Kahiwag nan nakagurangan, minayuyungan inataman, lugar masayon ning katuan, kadipagsuduйhan Eastern Samar. Padayon lang natatagamtam, mga labas sa kadagatan, mga lubiha, mga kaumhan, utanon dumangang kahumayan. Alright, so naton oras sa kabarangay, 39 minutos na nagkalabay halas sa 2. Kadugangan nga mga notisya nga dikitahin andito ini bungtuhan na giwan nagaboroblig ini adton Office of Civil Defense. May dakita dida video nga na mga pictures credit to Civil Defense Region 8 nga mga pictures. May daliwat video code sa UFM. Nagkamayada kasi hini serihin aerial fire suppression operations adton Office of Civil Defense kalawilan niyo dida iton nasusunog hadino nga kasighutan nga nakagurangan grass fire dito naman na Humonhon Island. Imagine kahan April 17 paadto nakakarawat hirahin report adton Office of Civil Defense 8 April 17 ini nang padayon nga sunog dito naman hini nga isla Humonhon Island mga tulo ka adlaw na So napudngan ini nasa ring didihini nga balita adton na siyahan nga ground fire suppression efforts adton local government unit. So nagbakyang ini adton Bureau of Fire Protection. So daramanggedhan kahaluag han sunog kakuri pag-abot ngadtohan lugar. So amo ini nga medyo nag-iha-iha nga nagkumubaton nagdeploy naman aerial firefighting operations. Nasarok iton kuy Coach UFM didahan kadagatan. So aerial firefighting operations gamit adton heli bucket o ini nga tinatawag Bambi bucket system. So tikang April 19 Domingo nga adlaw nga da kakelep April 22. So nakapag dumarahirahin unom nga sorties, unom nga mga gamit iton nga Bambi bucket system, heli bucket. So may dahira mga 47 ka water drops adton nagbinalik-balik nga da kakelep nga adlaw nga da ini hadton mga apektado nga lugar. So dako adton nahibulig hini nga operation asay good adton kay syempre gihiluagi na gadamait nga nasusunog dida nga bukid kabanwaan dida naman Humonhon Island. Talaga nga nagboroblig nga inabot tikang April 19 nga da 22 adton ira igin
igin bisig nga dahadto nasusunog nga kagurangan 47 water drops. So dako daw gud adto nahibulig hining operation para makontrol adton sunog nga namalikayan adton insidente. Ang katauhan, ikaw ako, ugupi ang este. Mabalik kita Coach Ufem, kataliwan lahin na piranga pahinumdom. Delivery! Mariose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund FPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Ito ang Presidential Broadcast Pilipinas! Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Alright, so balik kita ato na taramda na info sentrum. Report la kita ngadto naman Central Office. Kabarangay ato naging babalita kanina may pagisumpay hadton pagpuy-puy nagboroblig adton pag-apulahan na sunog dito naman Humonhon Island. Sa Ringtapa 47 water drops adton bisibis gamit adton heli bucket o Bambi bucket system. So dahil adton nahibulig hini nga katapos adton dinaugon nga koordinasyon han mga ahensya nga nagresponde, formal na nga ginundang an aerial fire suppression operation.
So thank you no nga dahan aton mga otoridad nga binulig para naman mapuypoy adton sunog dida naman ha Pumonhon Island himpag kahaluag ano. Ngan may ada naman didihiton may pagisumpay ano hininga balita nga kasunog ano in grass ini nga grass fire dito naman na Pumonhon Island. Aduha naman nga klasihin tamsi. Oo, nakita ini gindumarang rapid environmental assessment dida ini dida hadton area no han duglahaton nasusunugan dida ano nga lugar kay nagkamay-ada man inihin rapid environmental assessment adton local government unit han Giwan dara na hining insidente ano hin sunog grass fire Pumonhon Island. Nasa ring aton local government unit yadto nahikitan in taon ano duha nga klasihin mga tamsi kung tawagan ini Philippine Megapode. Philippine Megapode. Ano daw la ini iton iya binisayahin anong klase hiton tamsi. So nagpadaraan composite team direktiba ni Mayor Analisa Gonzales Cuan para nira susiun didto kahimtang ano ngan kahiluag hadton epektuhan sunog. So samtang nagkakamay-ada naman hirahin rapid environmental assessment amo iton binulaga ano nga mga pictures adton naging distroso anohan sunog. Aniyan iton han Sunday April 19 adton MDRRMO surfer unit nagdumarahirahi na ground assessment ngan amoy nga ira didto nakita ano an duha nga mga tamsi syempre labot an kahiluag ngan pattern hadton sunog ira didto ginkitaan syempre gin document ano an kahimtanghan kalibungan posibleng peligro hiton source of water ito na pinakaimportante no adto na mga tanom mga puno nga nagkasusunog ngan importante sugad hini ano nga rapid assessment para magiyahan hira iton local government unit ano ba iton ira angay nga response ano nga na rehabilitation didahaton ira preliminary observation apektado adton pipirang partihan upland grasslands magkadurodilain ditohan magkadurodilain nga barangay damo dito an mga ignition sites no bisan kun ini mga ginsisering at timberland importante ano adton ecosystem pagpanalipud hadton tuna ngan adton irabaybay ngan didto ito nakita duha nga Philippine Megapode o tabon scrub fowl adton ngaran hini kilala daw gud ini nga tamsi nga beach forest and small island specialist in taon ano nakadto indikasyon nga padayon iton ecological value ngan resilience ano hiton isla halo yung may damadit mina halo yung adi panasunog in taon na minalakabuhi ini nga duduha ano nga mga katamsihan. So siya ini ano ginpasalamatan gihapon hadton local government unit Giwan hi Congressman Sheen Gonzales kay madagbit daw gud adton aksyon hapakig koordinar hadton air support para hadton pagresponde hadton sunog. Kabarangay medyo kinakapos na kitahin na oras sa Kochi UFM buwas na nala ini ano ibang mga balita. Para naman may data pa na buwas ano nga mga balita impormasyon. Inila ano nga panawagan hiton Civil Service Commission nagbabawal hangatanan nga opisyal nga empleyado han gobyerno nga makiisa habisan ano nga pormahin huygo. Yan na lain na igingawas ano hadton Civil Service Commission although maihanagad nga ni ini nga direktiba nasa ring didahini nga resolution diri natugot pag-engage klase anuman nga klase hinhuygo bisan pa kuno ini ginbubuhat personal o online bisan diin bisan san o ini ginbubuhat. So upod hagin babawal nga mga buruhaton pagsulod casino mo
Pinalawaray din ni haton casino or ano pa man nga mga gambling establishments. So ginbabawal gihapon na pag-engage sa online gambling. So may dahin ni mga online casinos, mga e-bingo kung tawagon, mga e-sabong, pati na adton pag-organisar o pagbulig sa ibang klaseng huygo. Katuyuanan han polisiya maparigun adton integridad ha serbisyo publiko ngan mapadayon ang prinsipyo nga an pwesto sa gobyerno sa igni nga public trust. So yan na ini nga adlaw igin publish sa isang national daily nga mantalaan ngan mag-iepekto ini 15 dias tikang han petsyahan publikasyon. Alright, so din nila ani kami temporaryo nga maglilisensya nga hikot sa UFEM aton na taramdan info centrum hangaran ni Ate Ruth Rivera Bunda, Chief Tech Joey at Transmitter nga kabakyang naton ha Master Control Coach UFEM ati pen pumida ini utro maupay nga kilip. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay, may napakita 8 minutos sa paug sa magala sa 3 sa aton news update. Renewable Energy Ordinansa kontra Energy Emergency. Gintalakay ini ha public hearing han sangguni ang panlalawigan han Eastern Samar. Ang detalye, adian aton report. Gintalakay han sangguni ang panlalawigan han Eastern Samar ang duha nga importanteng ordinansa haginbuhat nga public hearing han Abril 21 ha SP Session Hall. Ginpangunahan ini ni board member Attorney Philip Ivardoni Jr. nga nagsiring kinahanglan na maginandaman probinsya hapadayon nga krisis sa enerhiya ngan pagsagkahan presyohan lana. Una nga iginpresentar ang Renewable Energy Promotion Ordinance nga nagtutuyo magpauswagan paggamit han solar, hangin, tubig ngan balud nga enerhiya base maibanan ang pagsarig nga fossil fuel ngan mapahabubuan baraydan ha kuryente. Lakip hini ang pagtukod han Provincial Renewable Energy Council ngan Green LGS program nga nagtutuyo nga umabot ha 30% ang paggamit han renewable energy ha mga pasilidad han gobyerno antes ang tuig 2030. Gintalakay liwat ang Economic Resilience and Fuel Shock Mitigation Ordinance of 2026 nga magpaparig-on han kapasidad han probinsya kontra ha epekto han pagsagkan presyon krudo. Sakop hini ang price monitoring system, suporta agrikultura ngan transportasyon ngan pagtukod han Economic Resilience Council. Sumalakan Ivardoni, damo nga produkto ha Eastern Samar tikang hagawas ngan na depende ha diesel sanglit direktang apektado ang presyohan mga baligya. Base ha datos sa Philippine Statistics Authority, umabot na ha 4% ang inflation rate han Marso, ngan posible pa ini sumagka pulong kan Ivardoni. Ginlalauman nga kun maaprobaran ang duha nga ordinansa magahatagin komprehensibo nga solusyon base maibanan ang gasto sa enerhiya, makahatagin green jobs ngan maparig-on ang ekonomiya han Eastern Samar. Tinambungan ang hearing han mga miyembro han sanggunian upod hira board members Timmy Campomanes, Attorney Byron Suyot, June Kilitano, Attorney Pearl Ivardoni, Crystal Yadaw, Gigi Zakati, Irvin Pormida ngan Vice Governor Maricar Sison Gutisan. Upod ang mga presentante tikang ha magkaiba-ibang ahensyan gobyerno, sugad han DTI, OPAS, DNR, Isamelco, sektor han transportasyon, akadim, ngan iba pa nga stakeholders. Para habagong Pilipinas, Inhi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Oras nga sa 1 minutos pa og sa magala sa 3, apan rehiyon naman nga balita. Mapaso nga ginkarawat han Philippine National Police kon PNP na pag-surrender ini hinupat nga individual nga may koneksyon ha insurhensiya ha Eastern Visayas. Ginkarawat han PNP ha liderato ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Na voluntaryo nga pag-surrender na tulong nga miyembro han Communist Terrorist Group kon CTG nga usa nga miyembro han underground mass organization kun ugmo ha magkadirodilay nga insidente Eastern Visayas didainihan Abril 21.
Hamatuginaw Samar nag-surrender ang isa nga 34 anyos nga parag-uma nga ginkilala alias nga Bian o sa nga anay medic na CTG ay larumhan Squad 3 FC6 SRC ngadto iniha kapulisan han First Samar Provincial Mobile Force Company. Habubon Northern Samar naman voluntaryo nga nag-surrender ang 26 anyos nga habal-habal driver nga gingaranan nga alias Dikoy miyembrohan CTG ay larumhan CRC SRC Emporium EVRPC ngadto iniha operatibahan 804th Maneuver Company RMFB8. Halite nag-surrender liwat ang 53 anyos. 53 anyos nga parag-uma nga kilala alias Ka Oscar anay membro han New People's Army hakampuhan First Leyte Provincial Mobile Force Company. Igin na turnover niya sa nga kalibre 38 nga revolver nga may bala ngayon na ada na kustodiyahan na kapulisan. Dinhi naman na Eastern Samar voluntaryo nga nag-surrender ang 46 anyos nga parag-uma gingaranan nga alias Jasper miyembrohan ugmo nga niya na ginbubuhat adton iya dokumentasyon ngan verifikasyon. Sumala ha PNP ini nga pag-surrender nagpapakitahan padayon nga kalampusan adton ira peace and security operations uyon ha ira focused agenda. Gintagan doon ni PNP Chief Nartates ang importansyan pagsarig ngan kooperasyon han komunidad base makabot an panmaihaan nga kamurayawan ngan seguridad. Ginaghatliwat niya na hibibilin nga mga miyembro nga bumaya ha armado nga pakigbisog ngan bumalik na ha ira pamilya para bago nga tinikangan pinaagihan bulighan gobyerno. Sagda naman kita nasyonal nga balita, pangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Na panunumpa katungdanan na mga bag-o nga natudlok nga cabinet officer para Regional Development and Security, mga miyembro han NTF-ELCAC Executive Committee nga mga cluster heads. Kaapi hinian ginbuhat ha ikasiyam nga meeting han NTF-ELCAC Executive Committee ha Malacañang. Sumalahan na Presidential Communications Office PCO ha meeting ginusisa utro han mga opisyales anya na nga estratehiya han mga komunista nga terorista nga grupo. Gintalakay liwat ang estado han Barangay Development Program BDP ang mga panguna nga balaodnon ngan mga inisyatiba ha reintegration nga nagtutuyo pagtig-ubon ang kamurayawan ngan pag-uswag ha mga komunidad nga apektado han tensyon. Samtang antes sini ginpanumpa na liwat ha katungdanan hi Mel Senen Sarmiento sugad nga Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity. Sando inin kan Secretary Carlito Galvez Jr. nga nag-resign. Hagkadugangan nga sumat nasyonal ha oras nga 2 minutos pa ug sa mag-alas 3. Gininspeksyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kadiwa ng Pangulo ha Farmers Plaza Barangay Atate dito inihan Nueva Ecija. Diin na personal hiya nga nakigkumusta mga lokal nga parag-uma nga iba pa nga nagdadarahan ira mga produkto base mabaligya ini hamas barato nga presyo para ha mga konsumidor. Ininan ikaduha nga aktibidad han Presidente han Nueva Ecija yan ang adlaw Abril 23 game na game malipayon nga nakipag-selfie ang Pangulo ha mga parag-uma samtang ang mga bata nag-bless pa iya. Pagabot ni Presidente Marcos dayon hiya nga nakigistorya mga barangay kapitan di daha lugar. Makakakarawat ang barangay hin 200,000 pesos nga pwede nira gamiton para mga proyekto ira lugar upod na ang scholarship grants para ha mga estudyante ha kolehiyo ngan farm to market roads base mapadalian pagbiyayhan mga ani han mga parag-uma. Ginpangunahan liwat ni Presidente Marcos adton rice distribution ha mga tendera ngan tendero ha Palayan City diin makakakarawat hirahin 10 kilos nga bugas kada isa. May dahini 100 beneficiaries an mabubuligan hini nga bugas nga tikang liwat ha mga lokal nga parag-uma ha bugos nga probinsya han Nueva Ecija. Ini inusa nga pamaagi han Marcos administration base mabuligan ngan maubos an ani han mga Pilipino nga mga parag-uma. Amini ka barangay, yan aton news update. Ati Pen Pumida ini, utro maupay nga kilip. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.